Lamsoko seranca tini ko brokok temawa ang norungi logi tongko kumbuite porma tini ko brokok putang ro engka. Bubagrani manja Mumbai angulin jinjar hotel mu sign klaika TTADC te Tata Stripe and Indian Hotel Company Limited ni bisingo aro manja phaikya MP kirti sing te porma te TTADC ni CM Purno Chandra Somatia te gobuni adong ro Sangrasala TTADC te Tata Service and Indian Hotel Company Limited IHCL ni bisingo Hospitality of Development Center sanamnan bagai mo haikeba Memorandum of Understanding signature khaijaka Agartala ni jinjar hotelo manjaka Salka Tripura Sabah Asuk Thaini MP Maharani Kiti Singh Debarma Nokhoboi Bubagra Podut Kishur Debarma Tai Mantri Bishoketu Debarma TTADC ni CM Purnachandra Jamatia Nokhoboi TTADC ni CEO CK Jamatia Tai Tata Group of Company ni Adangro Abaniagulo Bubagra Lokobuskango Tinini o Mo Thain Khaimana Toinai Lokobuskango Koknarkha. You have Ginger here, you have a Vivanta in Guwahati, you have other hotels, placements, so where they get also skill. Otherwise क्या होता था कि पहले anybody got the thing, they got a certificate, they probably didn't get world class exposure. Yes. And I also understand a bit about hospitality. myself, मैंने भी होटल चलाया है. आपको confidence चाहिए और आपको communication skills चाहिए. और मच लाइक जर्नलिज्म कि जिस दिन कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, आप मोरलेस काम खुद ब खुद सीख सकते हैं. मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ. आज अगर आप बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, मैं शिलोंग गया हूँ, दिल्ली में जाएंगे, 90% जो हमारे त्रिपुरा के लोग हैं वो हमारे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, शेफ्स हैं. मैं शिलोंग में जाऊं तो 90% हमारे जमातिया कम्युनिटी से हैं सब शेफ्स. लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो 8,000 10,000 में काम करते हैं. जैसा ताज का, टाटा स्ट्राइप का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उनको एम्प्लॉय भी करेगा वो 5 बार सोचेगा कि 10,000 चाहिए कि 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए. तो इससे क्या होता है कि एक लाइवलीहुड का, एम्प्लॉयमेंट का इनकम भी ज्यादा बढ़ता है. और एज इन्होंने कहा है कि अगर हमें क्वालिटी लाना है तो क्वालिटी को लाना पड़ेगा. टाटा, रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप आज एक ऐसा संस्था है जो कोई भी नए कंपनी से ज्यादा रेप्यूटेबल है. अगर आज कोई कहता है कि मैं टाटा से आया हूं तो आपका सम्मान भी बढ़ता जाता है. Pirjandranogoni Egilab Model Resident School ni rong surungui tongnai rongno thangai naikha Tripura Hamkrai Montri Vikas Deborma. Sangrasala Santri Bazar Birchandranagar Ekalaiba Model Resident Rungnogo Thangsokya Hostin Tripura Hamkrai Montri Vikas Deborma Baro Buma Bufasong Hakaba Rungsrarugni Guardian Dog Kokti Samantuine Koklam Salina Thangsokya Arabo Rungsrarugni Buma Bufasong by Bahano Daraksida Kok Salakya Rungsrarugni Tuitai Kubuni Jindalagoti Kok Salakya Abon Logologi Montri Vikas Deborma Rungsrarok Lam Sayake Rungnogo Fine Mobile to money tai kubuni money rock to money tai majak money rock no tibo kok saka obotike kusabotai ni hamkrani bagai kusarok no mobile hai money hambia rock tai ya pardi abotini bokok kusarka tai darak sidak mo buha sumbai kok lam salai mo buha sumbo haino belekin kha heleng jamoni nukjaka aro o salo bini logi manjaka tipramothoni ado David Morasi no khoboi Holindra Riang tai rungsurnai rokni mo buha no khoboi rungno committee ni kubuni adamra বুঝিখা আপেল মোবাইল বা তোমার টাকা আপেল মোবাইল একটা মোবাইলের দাম 1.5 লক্ষ টাকা. একটা মোবাইলের দাম 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত তোমার টাকা বুঝিখা জানিয়ে রাং তঙ্গ পয়সা তঙ্গ বড় খাতারাত লাম খামাজি মোবাইল আমার তো আপেল মোবাইলে নাই, আমি তো গরিব. দেখছে मोबाइल हुक खायो, मोबाइल हुक खायो, मोबाइल हुक खायो, सीसी कैमरा सुनाने के लिए, सीसी कैमरा सुनाने के लिए हुक खाई मत सिमो, हुक खाई मरे, चार्जर, मोबाइल कोई मोबाइल, अमी খুব চেষ্টা করছি এই স্কুলটাকে একলব্য স্কুলটাকে
আপগ্রেড করার জন্য রেজাল্ট ভালো করার জন্য। তার জন্য আপনাদের সবার শুধু টিচার দিয়ে হবে না, আপনাদেরও সহযোগিতা লাগবে, গার্জেনও সহযোগিতা লাগবে। আপনারা যদি সহযোগিতা না দেন, যে আমরা যে উদ্দেশ্য, আমাদের যে ছেলেমেয়েদের যে ভবিষ্যৎ করার জন্য আমরা উদ্দেশ্য, এটা সাকসেস হবে না 100%। তার জন্য আজকে আমি বলেছিলাম প্রিন্সিপাল সাহেবকে গার্জেনদের সঙ্গে বসার, কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছে অনেক গার্জেনরা আসে না। আজকে আমি দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে, আজকে গার্জেন সবাই এসেছে, সবাই আসতে তো পারেনি, তবে মোটামুটি এসেছে, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের মধ্যে আমি সাজেশন নেব, আমি বলবো নেক্সটে, কেউ সাজেশন দেওয়ার মতন কোনো কেউ বলবেন কোনো কিছু। Hai no hai jorai bari te korbuk thamani laharo tei kahamte lama kaham bage lukurok lahar ka sulakya ya gulo borok saka sini samuno minister sukla charan nuatia phaye irena ni ko siake jeng o lahar ka sumuno ro saya nei Siang tirumo manu mahai nungbo sin logi tirumo nungdi opti haino joli jagi korang tisaka lahar ka sulakya patimurga shaimaka sangrosalam minister sukla charan nuatia ni assembly wo tongnai tiprasal lukurok tui kaham nangani birmano kola buksa debu sotine angka sulakya pungni damdok taman simi julai bari simi orbuk thangmani lama devdaru narot parao lukurok borni sanmuk no tisawai allahar kotorka suka ni saimanka borni koksil samuk jara thigui tui kaham krei lama kaham krei kami ang jairogo hamkrai krikha narot parni tongkosong prasarok saka salkaduma romoi borok tui kaham nanglia lama kaham tui mahingya kamio hamkrai krei hain bagino borok Julaibari Assembly wo Jamori Jarawo Minister Sokla Choro Nuatiano Borok Bodui Kuplai Khair Hormani Abon Yagulo Bo Montri Borsaka Heba Abon Yagulo Phano Bongni Jida Kaglia Optehin Bongni Koksil Jamu Borongni Tabuk Koksil Jamu Bamuno Montri Sokla Choro Nuatia Thangane Borneo Lama Kasma Hayat Thagi Borokno Tikaham Lama Tai Borni Hamprain Bagai Koksaya Ke Borok Lahar Kasawani Rasai Nagla Bani bagai tini rasta ọবরোধ sini tui koroi seng saplai sarana nangnai sini naraparawo ban bai thaga tui jungna bai brai osubidar tui bo koroi tui ngar kosto sono tui man nangnai sini ban bai thaga nangnai sini rama bo kahang nangnai haptake ani bisio saplai taratari chalok khai nangnai sini para manai ban bo thelo saplai nangnai mani gauria bas na ledi kya sari kya mani bra kosto chaltui nani bo kosto Narapara dari busuk poribatong total 200 পরিবার খাও তুই busuk dia nunggu malang ya তুই পুরা 2-3 মাস পুরা পাকান যা মাস কাহারি ban pai mani pore tu malung dia কই খাও সাইতি মাপলো দিলা জানি মাপলো নরাস পাটি থাংমানাই মানুষনি আইজা সিনি বান বাটি লামা বসো যা লামা তো ওই মানে কষ্ট চেরাও স্কুল থানি কষ্ট Hai no hai CPIM te BJP IPF ti yakarai 32 no khungni 92 putar ti promothani banarom phaikya aro manja phaikya MDC sadaka koloite gobuni adong ro Shalbon Brumno Tabuk Buri Bosuni Borokbo Dubagrani Gata Tipalek Tek Hansani Halokna Hamjamabai Shalbalia Tipramotani Bana Romi Tongo Obtikino Ompi Hatini Tipramota Havanogo 32 family ni 92 voters Wandi Bosuni Lukurobokino Tipramotani Bana Romka Borogno Tipramotani Bana Yapri Landobinaka Gumuti Pot Tipramota President Haikeba MDC Sadagor Kola Tule Pathan Lal Jamatia Nokobui Ompi Block President Sanjay Jamatia Tai YTF OMP Block President Tebasi Jamatia Kabui Tipramothani Juda Adaro Borokno Tipramothani Banaya Puri Lamjok Namani Yagulo Kok Saithanarka Manjanai NDC Sadagor Koloite Emil Pathala Jamatia 2024 OMP Block Committee ni উদ্যোগে তিনি TCF অরণি সক্রিয় কর্মী Goromgunang Subal Das ni netrite, Goromgunang Zek Sipra Das ni netrite, 32 পরিবার ni 92 ভোটার, তো এই
chini tipra mothao jogtandika oroni bangali sampradai ni chini ompi amchai ni lukurok kaje जों बरमनो chini tipra motha party तरफ থেকে খাবাই খুবাই जों লামসগো आं स्वयं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट tipra mothani गुमुति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबै आं बरनो यासागैनाव এবং आश्वास रिउ এবং आश्वास खालायो chini ompi amchai simia समस्त गुमुति डिस्ट्रिक्ट नि आन्डार टिप्रासा वानसा जेटा पाहाड़ी बांगाली जे भाईचारा दंमानी ओ भाईचारानो रगै थानसानि बिसिंतै आगामी कालो चीनी ओ त्रिपुरा राज्य शांति सम्प्रीति तैयै जों राज्य कायसे उन्नयनमूलक सामुं खायमाना होनै साथे साथे चीनी बांगाली सम्प्रदाय हासिनि CPM नि कमिटि बिसिंतै महान नभेम्बर बिप्लब दिवस संजाखा आरो मानजाखा CPM नि आदं रक्तै LOP जितेन्द्र चौधरी Palpale jaka melarmat CPM haste haba nogo aro manjakya haste CPM ni tangphang khaikeba LOP Jitendra Chaudhary khobit muni adamra orsalo mohan November biplop salpale jamatuine hayung borokni laibomani soba mohan biplop November salmatuine koknaraka LOP Jitendra Chaudhary इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 महान नवंबर विप्लव दिवस जिंदाबाद 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 आज 7 नवंबर आज থেকে 107 বছর আগে রাশিয়ার মাটিতে মহামতি কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে এক বিপ্লব সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয় যার নাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তার মূল কথা হলো মানুষ দ্বারা মানুষের উপর শোষণ নির্যাতন বৈষম্য তার চিরতর অবসান। এই 1917 সালে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল এটা শুধু রাশিয়ার মাটিতে না ইউরোপের এবং এশিয়ার এই বিরাট ভূখণ্ডে এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল। ৭৪ বছর এই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অস্তিত্ব বজায় রেখে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সেখানকার জনগণের প্রগতি নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুক্তিকামী শোষিত বঞ্চিত অনুন্নত সমস্ত জাতিকে তার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, এক নতুন লড়াইয়ের শিখা তৈরি করেছিল। सालथां आगरतला अंचल कमिटिनि बिसिंतै थैरमुं सिगारथार बान्दा खलायजाखा आगरतला दलेश्वर आमजायो आरो मानजा फाइका हास्तेनि गोजा मन्दिर अग्रामानि सरकार Shalka Agartala Anjal Committee Bukatay Shakusutay Thirumu Shikatai Klajaka Agartala Doleshwar Amsayo Aramanjaka Hasteni Kitamantri Okra Hakeba CPIM Political Bureau Adong Mani Shokana Kubai Patani Kubuni Adamra Ashalo Bebagai Korok Brichi Shakusutay Barvetino Yafarpaka Otomatumai Musko Darakita Kungai CPIM Political Bureau Adong Mani Shoka Thirimani Shikatai Pandantine Koktarka Abai Logli Haste Apangni Dia Rodamona Tiba Hino Kukhenka এটা অঞ্চল সম্মেলনকে ঘিরে যদিও হচ্ছে কিন্তু আমাদের পার্টির এই অঞ্চল কমিটি প্রতি বছরই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেটা তাদের ধারাবাহিক জনস্বার্থবাহী কর্মসূচির অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আজকে যারা রক্ত ইতিমধ্যে দিয়েছেন বা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। যেহেতু আপনারা উল্লেখ করলেন যে অঞ্চল সম্মেলনকে ভিত্তি করে রক্তদান, অঞ্চল সম্মেলন কবে তোমাদের? 10 তারিখ। ভালোই তো হবে। তো শুধু রক্তদান শিবির করলে কিন্তু হবে না। মানুষের জীবনে যে মূল সমস্যাগুলো খাবার, লজ্জা নিবারণের কাপড়, মাথা গুজবার স্থায়ী বাসস্থান, লেখাপড়ার ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত
দেখভালের ব্যবস্থা, সর্বোপরি যেটা হচ্ছে আয় উপার্জন, সবগুলোতেই সমস্যা ভারতবর্ষে। স্বাধীনতা তো 75 বছর হয়ে গেল। তো আমি আমাদের কমরেডদের বলবো তারা যাতে তাদের অঞ্চল সম্মেলনের মধ্যে শুধু কমিটি বানানো আর উপরতলার সম্মেলনের ডেলিগেট নির্বাচন করলে হবে না। যে মূল সমস্যাগুলো এগুলো সমাধানের জন্য মানুষের কাছে বিকল্পের কথা বলতে হবে। जम्मू काश्मीर विधानसभा कक्जाबनगर आर्टिकल 370 तयै कक बांग्लायै बुलायखा एमएलए रक जम्मू काश्मीर नि कथार विधानसभा तुंख्लाम नुकदाखा बुलाय लेखा एमएलए रो पातिब्रगै साइबाका जम्मू काश्मीर नि विधानसभा अनुच्छेद हायखा आर्टिकल 370 न तैने बेलायखेर तुंख्लाम नुकदाखा अबबाय एमएलए रक हायनो बुलाय लेखा याक्ति छलायनाय पातिब्रगै साइबाका अ अनुच्छेद हायखा आर्टिकल 370 जम्मू तै काश्मीर न आगिवो साहित्य शासन रितमानि केबा बिसि 2019 न केंद्र हापां बायखे अबनक सबाय रजाकमानि विधानसभा अबनतैने कक बांग्लायखा ताय कक बांग्लाय बुं आशका सौयखा याक्ति छलाय ताई तुंफ्लाबो नुकजाखा साथायखलायो अनुच्छेद हायखा आर्टिकल 370 तैने दाबु फानो जम्मू तै काश्मीर थंग्रंनि तं हालगो बेलायखिनो किरमा सिंचा तुंफ्लाबो नुकजागै तंखौ बाक्सा बाक्सा एमएलए रो अबनो केबेंखा तानि बागै सुबायखा बरकनि वानसुपो अबबायखे जम्मू काश्मीरनि अधिकार सुबायजागै तंगो ताई बाक्सा बाक्सा एमएलए रो अ अनुच्छेद सुबाय जागमानि न खाका हामबाय यासक नामनि बो हायनो नुकजाखा प्लीज take a seat. Please take a seat. आप मेरे बात तो सुनो ना। Adjourn in the house for 15 minutes. जो अंदर आए मेहमान को बाहर निकालो, जो जेल में आए उनको बाहर निकालो, उनको जो जेल में आए हैं। हायनो हाय सरंसालनि हर 10:30 जराव बिशालगढ़नि फायनाय DR01N171 नम्बर मालखं आसमसाके चारिलाम पुरानबारि आमचाइनि कायसा जातिरि बिशालगढ़ सुबायै गलांगै पुरानबारि नेताजी संघ क्लाबनि बाउंडारि सुबायै बैडमिंटन स्पोर्ट कमप्लेक्स पुस्कांगो लाहार पार्टी वैखा आबुनो तै बेलायखेनो टंफला लायजाक चारिलाम आमचाइनि लुकुरक बेलायखेन कुतुम कुतुम आकाशे फेका ट्राक केफेक लॉरी मालखुं हाइकबा ट्राक मालखुं मथनाय चरिराम पुरानबारि आमचायो किरमा सिंचा लाहार पातमु पातेरि रेखा किसान बगै थैनानि याकाका आमचाइ लुकुरा कोतमारगै सेमका DR01N1717 नम्बरनि ट्राक मालखुं स्रांसालि हरकुतुगो हनि दामचि तामै सति थामचि हाइतामो जरबो बिशंगर फाइचिं दवै मालि फेमेनि चरिराम पुरानबारि आमचायो जात्रि सेदो थुथाइरिमानि लगे लगी नेताजी संघ क्लाबनि बाउंडारि बहायनो सबाय रेखा ताइ आबो बाय बैडमिंटन स्पोर्ट कमप्लेक्स बिसिंगो थाङै हाबिका ओ मालखौ आमचानि लुकुरो बायख्रमानि खरां खोनावै थाङै सौयखा ताइ ट्राक मालखौ मथरनाय मन्टु सरकारनो जेसक सप्राखा तमनो साल जरवो अबहाय लाहारपाति पाटिके खरंनि खरकताम बरक थैकामु अबतिहानि हनि साका सांग्रां सालो आमचानि लुकुरो अ सालनि हरनो कत मानै थां सौयखा बिचमगन पेसनि नायमा थांरो पातिबरगै तेबो साइमाका अ ट्राक मालखौ उदयपुरनि सिमी
dawai phai tamanjaro bisangons PS buskango shechirmai amchayo kubuni malkhungno thutaine khari phema jarobono obti hai patirmu pati pekya feba la malkhung motonai bujakmani yagulo tep sake patiba thaini khari thaka obti haino koksil jamo amchai lukurok tip koksil jaka o malkhung motonai chua kepingni bagino obti ke lahara patimu patire pekya কালকে রাত্রেবেলা 10টা 10:30 বাজবে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে এদিকে থেকে একটা ট্রাক গাড়ি এসে দিয়ে রাত্রি বিশ্রাম করা আছে সেক্টরটা এটারে ভাঙ্গিয়া তারপরে একদম বাউন্ডারি বেড়া গেছে সেটা ওই যে একটা ব্যাডমিন্টনের একটা এখান ইয়ার আছে ইন্ডোর স্টেডিয়াম আছে স্টেডিয়ামটার কাছে এসে গেছে এই ঘটনাটা যদি দিনের বেলা হইতো তাহলে মনে হয় কমসে কম 30-40 জন মানুষ তো মার হয়ে গেল হইলে কারণ অনেক মানুষ গাড়ি দিকে দাঁড়ায় নামা করে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় খেলাধুলা করে দাঁড়ায় থাকে কথাবার্তা অল্পতে রক্ষা বুঝছেন রাত্রেবেলা অনেক ঘটনাটা রক্ষা হয়েছে নাইলে উপায় ছিল না দিনের বেলা যদি হইতো ঘটনাটা বা সন্ধ্যার দিকেও যদি হইতো খুব ক্ষতি হইল এই জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম সরিলাম পুরানবাড়ি যাত্রী সংঘ ক্লাব। রাত্রে পুলিশ টুলিশ আইছিল নি? রাত্রেবেলা পুলিশ আইছিল, পুলিশ গেছে গা পাইছে না, ট্রাক ড্রাইভার গো ফালাই গেছে গা পালাই গেছে মালাই Nito, Jombojola are developed by Khobja Jombojola Girls School. Jombojola SDM ni Bishente K Kaisha Training Klare Jaka. Shangrong Salo 7 Battalion TSR IR 6 Tay Jombojola SDM ni Tudumbai Jombojola are developed by Khobja Jombojola Girls Rung Nokni Rung Sangai Ronga Tuinai Tai Amchan Lukuronga Tuinai Kaisa Fire Safety Tai Kubuni Disaster Management ni Manai Kuni Ronga Tuinai Safety Demonstration Kajaka Aramanjaka Jombojola are developed ni Horbathanai Bindarono Khoboi Rung Nokni Rung Sangai Tai Barda Tongnai TSR 7 Battalion ni Adona Khoboi Jombojola SDM Hama Nokni Adong Tai Adong Zugra Jata ya pakai deh. Sabas. Auto naik deh. Kuno kiri nak kuroi. Pakai drum deh. Ekdom wai sampai nak kuroi deh. Sabas. Sabas. Ready? March 7 nani. Coach ne hoga. Sabas. Ready? March 7 nani. Communicate hai kana ba school inspector communicate khai kana abono romino sungtini oro mock drill kaisa program khai chango sung omone awareness kaisa khaina musungo je minimize ba maximum kuno kichu no Thamani अब जे डेमोन्स्ट्रेशन खाइमानी चिनी जत अरु नाइ तंगै चिनी स्टुडेन्ट चिनी मैडम सं चिनी टीचर्स बरनो कइजाओ जे नगद थांगै रकम हाइके ट्राई ता खाइदि कारण अब जरा एक्सपर्ट बरनो फुनुका जखन कबई और नामपुरो दरक आपनो ट्राई खाइ अदरवाइज शुद्ध डेमोन्स्ट्रेशन हनि नै जर पाइपुरो फुलगे हर रखनांगै ट्राई ता खाइ Mandai Amjani Ramchandra Ghat ADC Village Panchayat ni 3 nong ward ro kaitam box culvert sanamjangmani samungno muthakei rekha Amjani lukuro. Belaino low level ni mani bai kalbat sanamanin kotuma silchawoi samung muthakei lakya Mandai Amjani lukuro. Patimurugo shamanka belaikino low level ni chips tai mani thepawoi kaitam box culvert sanamjakmani abono muthakei rekha Mandai Amjani lukuro. Patimurugo shamanka Jenenia Bukaste Khobjak Mandai Adi Block by Khobja Ram Chandraghat ADC Village Panchayat ni 3 number ward obahai patika Patimurugo shamanka ward bebagai 100 nukungo ni lukurok tongo borok ni thang phaila sunak bagai kurang tham thayo kurang tham tuisa tongo tai at kurang tham tisan chaka kai tham box culvert namjakmani keba aro belaikino low quality ni chips haching rok keba jagai samung klaijama bai amchani lukurok o samungno muthagiri mani Patimurugo amchani khoroksa sikla Sopon Devroma Shaiknarka borok ni thang phaila sunak khanya bagai o kai tham tuisa tui kurang tham thayo o kai tham culvert namjakmani keba aro belaikino low quality ni mani theba jaka haini bagino amchani lukurok abono muthagiri mani abono rugoi boteb saka contractor haikeba ayo Sumna Chaudhary Sonankor Jakma Watui Jarawo o samungno muthagui tongmani tabukphano borok kaham chips thepai o samungno thepa sunam jaglia haikeba o culvert ni samungno chengphailia haini bagino amchani lukurok 11 Mandai Bazar Bidhan Sabha Kendrani MLA Jak Sapna Debro Mano Bohino borok ni o box culvert ni jungjalungno dati phainai jesek berai nainani tai o samungno
কাহামকে যাই যাইকে তাংতাক ফিরেন বাগৈ বেড়াই নাইলেন বাগৈ কক চারখা কাজটা কেন বন্ধ হয়েছে? কাজটা বদ্ধ হওয়ার কারণ পিছনে হলো যে চিপস আইছে লাল চিপসটা, এটা গ্রেডটা খুবই খারাপ এবং আমরা এই যে চিপস খারাপ দিয়ে আমরা কাজ করতে দিচ্ছি না। যদি তারা ভালো আরো গ্রেড যদি আনে তাহলে আমরা এই কাজটা করতে দেবে। এবং তারা একটা কথা হচ্ছে, তারা হচ্ছে এই যে কাজটা বৃষ্টির কারণে হয়েছে না এমন কইছে, কিন্তু এখন তো অনেক দিন হয়েছে যে বৃষ্টি এখন তো নাই, তো কাজটা এখন তাড়াতাড়ি করলে ভালো হইব আর কি। এখানে আসা যাওয়া কোন রাস্তা দিয়ে করে? কি কোন রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে আপনারা? আচ্ছা, আমরা যে আসা যাওয়ার রাস্তাটা আর একটু নাই, শুধু একটাই, এটাই তো আমরা একটা মাত্র লিঙ্ক। এই রাস্তা ছাড়া আমাদের জীবন তো নাই। এদিকে আছে প্রায় 100 পরিবারের বেশি, কিন্তু রাস্তা তো এখন পর্যন্ত একদম নাই। যে লোক এখানে কাজ করে বা যারা কাজ করে তার তো অনেক অসুবিধা। আপনারা ব্লগে যাই সেটা কইছেন কেন কাজটা বন্ধ? হ্যাঁ, আমি কথা কইছে ব্লগের লগে, ভিডিওর লগেও কথা হয়েছে, আর ইঞ্জিনিয়ার লগেও কথা হয়েছে যে বৃষ্টির কারণে এখন হয়তো না, একটু বৃষ্টি পরে হলে কথা হইবে, কাজ হইবে এরকম কইছে। এমনি বৃষ্টি তো স্রাংশালো রাজাকর আউলি পটলাও ট্রাফিক রুলস বেরাইনাই মাইয়াগুলো সাংগ্রংশালো হাইনো হাই জিবি লাহার আমজয়ব বেরাইনাইখা এসপি মানিক লাল দাস। স্রাংশালো রাজাকর আউলি পটলা লাহার ট্রাফিক রুলস বেরাইনাই মাইয়াগুলো সাংগ্রংশালো হাইনো হাই জিবি লাহার আমজয়ব বেরাইনাইখা এসপি মানিক লাল দাস। ফিয়াবা আরো নুজা খা বানিয়া খ্লাইনাই রক রাইটা যায় দেখে মালখং লাহার সেটেরি বানিয়া খ্লাইজাক টাউমানি আবুনি বাগै बेलाय मालखं थांलाय सुख्लायनानै जोंजालो कलायजाक दाबुक राजाखर आउले जिबि बाजार लाहार ते खागजा बोखाग बाइक स्कुटि गोबांमा मालखौ जालंनाय रक केबुनो किरिया जानि जे सागमु जोंतैनो ट्राफिक रुल्स खलायावै पार्किं खलायमा नुजाखा आबो हाइकेनो एसपी मानिक लाल दास कक्थुमनाय रंनि बिसिंथै ट्राफिक रुल्स नतयै लोकरंनि थानिको गजारखा अ ट्राफिक रुल्स हायकेबा राइटा दै दंनायनि बागै एसपी मानिक लाल दास देबो साका ट्राफिक रुल्स नतयै ट्राफिक मैनेजमेंट कमिटि रकबाय कक्जाब खलायजांनाय जेबि बाजार लाहारनि जोंजालो ननानि बागै हिनि साका एसपि मानिक लाल दास लोगरंनो तामको गजारखा नरंनाय नायदि सिनेमा प्लेदै কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে অভিযান কাম এরিয়ার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আগেও জেনেছি, আমরা আগেও পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রতিদিন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেটা ট্রাফিক রুল ভায়োলেশনের জন্য যেই ট্রাফিকের পক্ষ থেকে যতটুকু করার কথা, পুলিশের পক্ষ থেকে যতটুকু করার কথা সবটাই আমরা করছি। কিন্তু এখনও পাবলিকের মধ্যে একটা অংশের মধ্যে, বিরাট অংশের মধ্যে সেই সচেতনতা আসছে না। তো এখানে একটা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে, সেই কমিটি এর মধ্যে মিটিং হবে, জিবি এরিয়াতে যেই সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং তার সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পূজা সাংরসালো খেজুর বাগান রানী পুকুর পার আমজায় শাল বটাইনো তৈয় কাইসা শট পূজা খাইজাখা শট পূজানো রুগিনে রানী পুকুর পার সুজ দেবতা হাইকবা শালনো মতাই রানী চেঙ্গি রজাকা सांग्रां सालिसिमि सादाकलायो बिहारी चौहान सम्प्रदायनि लोकरक बररकनो ओ पूजानो रुइ दंगो नि बरकनि रीति हायगबा सिरिसितिनि नियम तंनो मानि हुइ लाइकिनो अखावसा थंनि बिसिंतिके ओ मताइनो चेंगि जाका मानजाका पुर निगमनि मेयर हायगबा एमएलए दीपक मजुमदार खबै कर्पोरेटर ते कुमनि आदंरा কবি সারা রাজ্যের সঙ্গে যারা পুজো উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সূর্য দেবতাকে প্রার্থনা থাকবে সবাই যদি সুখ সমৃদ্ধি কামনা হয় প্রতি বছরই
খুব উৎসব উদ্দীপনার সঙ্গে এই ছট উৎসব পালন করার সারা দেশের সঙ্গে আমাদের সারা রাজ্যেও আজকে এখানে রানীপুকুর এলাকায় যারা সম্প্রদায় আছে তারা প্রতি বছর এগুলো করেছেন। খুব আনন্দিত এবং আমাদের আদর্শ পূর্ণিমার তরফ Tini bagai kau pro kok tema asu jara tino, tebe kok tema ketal saya mana bagai, joya wo nyai tong di serang jati, hambai.